எந்த குருவாயிருப்பா இந்த 4 ஓணம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிற்று. நான் பின்னே குறைச்சி மலையாளம் சம்சாரிக்கும். சில நியூஸு சம்சாரிக்கும் மலையாளம். அந்த நியூஸு எல்லா மலையாள ചേട്ടന്മാர்கள் ചേച്ചിമാர்கள் ഓമന കുട്ടി ഓമന പെണ്ണെ എന്റെ തോള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് ചില ന്യൂസ് സംസാരിക്കും. എല്ലാ ഓണം ഫംഗ്ഷൻ எந்த சேட்டன் எல்லா இந்த நாள் புனித நாள் ஆயிட்டு எல்லாரும் ஹாப்பியா പിന്നെ எல்லாரும் അവിടെ ഫാമിലിയോട് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യുമാറ് എൻജോയ്മെന്റോടെ பிரகாசமா அளிக்கட்டும். പിന്നെ நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஓணம் விஷஸ் சொல்லிப்பட தேவைப்பட்டிருக்கிறேன். പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ആണും പെണ്ണും പ്രേമം കളിച്ചു ഓമന പെണ്ണെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് മലയാളം പറയും. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓമന പെണ്ണെ ഓമനം അച്ചോ മലയാള ചാലേ ചാലേ ചാലേലേ ചാലേ ചാലേ ചാലേലേ ചാലേ ചാലേ കുറച്ച് மலையாளம் பறையும் சேட்டா. நான் ஒரு செய்தி கழிச்சும் கொஞ்சம் குறைச்சி மலையாளம் செய்தி கழிச்சு டுடே மலையாளத்தில் செய்தி கழிக்கும். അവിടെ I am going എന്താ അയ്യോടാ നാല് എന്താ പറയട്ടു ഇയാള് ഭ്രാന്തായിത്തോ. പിന്നെ പെണ്ണെ 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 പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്ന വേണ്ട. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കും നൻപാ. ടുഡേ ഓ മൈ ഗാഡ് എന്റെ തോള എന്റെ തോളി എന്റെ ഓമന എന്റെ ഓണം ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ எந்த பிரச்சனும் வேண்டாம். வணக்கம் மாப்பிள்ள காய்ஸ்.